Alors maintenant, on va voir tracer de la courbe qui représente n de t en fonction de temps. يعني خصني نرسم المنحنى اللي كيعبر على la décroissance radioactive. Ça veut dire n de t en fonction de temps. وباش نتراسي هاد la courbe خصنا نديرو la démonstration واحد la relation اللي هي n de t كتساوي n0 sur 2 à la puissance n. وباش نديرو لا ديمونستراسيون لهاد لا غولاسيون خصنا نعتبرو بأنه t كتساوي n t ان دومي، وهاد ان هذا عدد مضروب في t ان دومي، لانه بارفوا كيطلبوا منا نديرو لا ديمونستراسيون لهاد لا غولاسيون et après on trace la courbe qui représente la variation de n de t en fonction de temps. Très bien. Donc, باش ندير la démonstration لهاد la relation كنطلقوا من la loi de la décroissance radioactive. Donc, دائما كنطلقوا من la loi de la décroissance radioactive اللي هو n de t كتساوي n0 exponentielle moins lambda t. Très bien. Donc, ركز معايا. Donc, اعتبرنا بأن t كتساوي n de t على جوج. Donc, هاد n0 exponentielle moins lambda t غتولي هي exponentielle moins lambda n donc هي moins n de t sur 2. Très bien. اللي غادي تساوي n0 exponentielle moins n هاد lambda هي ln de 2 sur t1 demi. Donc يلا درنا لا démonstration t1 demi كتساوي ln de 2 sur lambda. Donc إلا بغيت lambda هي ln de 2 sur t1 demi. يعني هاد لامدا اللي عندي هنا غادي نحيدها وندير بلاصتها ln de 2 sur t1 demi مضروبه في هاد t1 demi اللي عندي هنا. تري بيان. وبالتالي غتمشي t1 demi مع t1 demi غتبقى عندي n0 exponentielle moins n ln de 2. تري بيان اللي هي n0 exponentielle هاد n هي غادي نحطها غتبقى موان n ln de 2 موان ln de 2. دونك موان ln de 2 هي ln de 1 sur 2. طبقنا هاد لا غولاسيون اللي عندي هنا موان ln de a هي ln de a sur 2. دونك هاد a في هاد الحاله كتلعب الدور ديال 2. دونك غتولي عندي ln de 1 sur 2. يعني هاد موان ln de 2 غادي ندير بلاصتها ln de 1 sur 2. Très bien, ça marche. اللي هي n0 exponentielle ln de 1 sur 2 كلشي à la puissance n. طبقنا هاد لا غولاسيون اللي عندي هنا. عندي n ln de x هي ln de x à la puissance n. هاد n جات للفوق وبالتالي هاد n اللي عندي هنا جات للفوق. Très bien, ça marche. دونك دابا ركز معايا. هاد exponentielle غتمشي مع ال ln وبالتالي غتبقى عندي n0 مضروبة في 1 على 2 على بويسونس n اللي هي n0 1 على بويسونس n هي 1 مقسومة على 2 على بويسونس n. وبالتالي درنا لا ديمونستراسيون لهاد لا غولاسيون هادي. دونك دابا منين درنا لا ديمونستراسيون لهاد لا غولاسيون اللي هي n de t كتساوي n0 sur 2 à la puissance n. Maintenant, on peut tracer la courbe qui représente la variation de n de t en fonction de temps. Donc, pour t égale n t1 demi, n de t égale n0 sur 2 à la puissance n. Donc, on peut tracer la courbe qui représente la variation de n de t en fonction de temps. Donc, n de t en fonction de temps. Donc ركز معايا. دونك باش نرسمو هاد لا كورب هذا خصنا نعرف n de t في plusieurs instants. Ça veut dire خصنا نعرف لا فالور ديال n de t ولا فالور ديال t. وهاد لا فالور ديال n de t كتكون موافقه لهاد t هادي. وباش تكون موافقه ليها خص هاد n اللي عندي هنا نعوضها بواحد العدد وهاد n اللي عندي هنا هاد n مينيسكول نعوضها بنفس العدد. دونك ركز معايا. مثلا pour n égale
0. دونك هاد ان هادي غادي نعوضها بزيرو، هاد ان هادي غادي نعوضوها بزيرو. دونك غادي نبداو من زيرو حنا غاديين الفوق، 0 1 2 3 وحنا غاديين. دونك بوغ ان ايكال 0 غادي نعوض هاد ان بزيرو، وبالتالي غادي نلقاو دونك اون تي ايكال 0. دونك الا عوضت ان هنا بزيرو غادي نلقى تي كتساوي 0، وإلا عوضت عاوتاني هنا n minuscule بزيرو غادي نلقى n 0 sur 2 à la puissance 0. دونك 2 à la puissance 0 هي واحد، وبالتالي غتولي عندي n de t غادي تساوي n 0. دونك n 0 sur 1 هي n 0. Très bien. ندوزو ل n égale à 1. دونك pour n égale à 1. دونك هاد n minuscule اللي عندي هنا غادي نعوضها بواحد، وبالتالي غتولي عندي t كتساوي t ان دومي. دونك t غتساوي t ان دومي. et n de t غادي تساوي n 0 sur 2 à la puissance 1 à la puissance 1. جوج à la puissance 1 هي جوج، وبالتالي n de t غادي تساوي n 0 sur 2. Très bien. ندوزو دابا pour n égale à 2. t غادي تساوي 2 t ان دومي، جوج t ان دومي، وهاد n de t اللي عندي هنا غادي تساوي n 0 sur 2 à la puissance 2 اللي هي 4. 2 à la puissance 2 هي 4. دونك n de t هي n 0 sur 2 à la puissance 2 اللي هي قلنا اللي هي 4. Très bien. Pour n égale à 3 غادي نلقى t كتساوي 3 t ان دومي، et n de t غادي تساوي n 0 sur 8. علاش؟ لأنه 2 à la puissance 3 هي 8. pour n égale à 4 t غادي تساوي 4 t ان دومي، et n de t دونك نعوضو هنا ب4 غتولي عندي 2 à la puissance 4 اللي هي 16. دونك n de t égale à n 0 sur 16 pour n égale à 5. t غادي تساوي 5 t ان دومي، n de t غادي تساوي 2 à la puissance 5 اللي هي 32، وبالتالي n de t غادي تساوي n 0 sur 32. Alors d'abord لقينا n de t plusieurs instants. Alors maintenant on peut tracer la courbe qui représente la variation de n de t, ça veut dire le nombre de noyaux non désintégrés en fonction de temps. Donc on a n de t وعندنا t. Donc نبداو ب t كتساوي 0. Donc t كتساوي 0 عندنا هنا. Donc voilà t كتساوي 0. عندنا n de t كتساوي n 0. Donc n de t كتساوي n 0. Donc n 0 غادي تكون تقريبا هنا. Donc n 0. Très bien. Donc t كتساوي t ان دومي، عندنا n de t كتساوي n 0 على جوج. Donc voilà t كتساوي t ان دومي، عندنا n 0 على جوج. Ça veut dire la moitié de n 0. Donc n 0 sur 2. Très bien. Donc عندنا t كتساوي 2 t ان دومي، n de t كتساوي n 0 sur 4. Donc voilà. Donc 2 t un demi, on a n 0 sur 4. Très bien. Pour t est égal à 3 t un demi, on a n de t est égal à n 0 sur 8. Donc pour t égal à 3 t un demi, on a n 0 sur 8. Très bien. Pour t égal à 4 t un demi, donc 4 t un demi, on a n de t égale à n 0 sur 16. Donc n de t sur 16. Et n de t égale à n 0 sur 16. Très bien. Donc pour t égale à 5 t un demi, on a n de t égale à n 0 sur 32. Donc voilà 5 t un demi, on a n 0 sur 32 اللي غادي تكون تقريبا هنا. Très bien. Donc ركز معايا. Donc عندنا pour t égale à 0 عندنا n 0. Donc pour t égale à 0 on a n 0. Pour t égale à t un demi, on a n 0 sur 2. Pour t égale à 2 t un demi, on a n 0 sur 4. Pour t égale à 3 t un demi, on a n 0 sur 8. Pour t égale à 4 t un demi, on a n 0 sur 16.
pour t égale à 5, t1 demi, on a n 0 sur 32. Très bien. Donc maintenant, on peut tracer la courbe qui représente la variation de n de t en fonction de temps. Très bien, ça marche. Donc voilà la courbe de la décroissance radioactive. Ça veut dire la courbe qui représente la variation de n de t, ça veut dire le nombre des noyaux non désintégrés ou bien le nombre de noyaux restants en fonction de temps. Très bien, ça marche. Donc maintenant, on peut déterminer deux grandeurs à partir de la courbe. À partir de cette courbe, on peut déterminer deux grandeurs. La première grandeur هي t1 demi. t1 demi. Donc ركز معايا. Donc t1 demi قلنا ممكن نحسبوها بهذه لا غولاسيون هذه. Donc t1 demi قلنا كتساوي ln de 2 sur lambda. Très bien. وممكن نستخرجوها aussi à partir من هذه لا كورب. Donc ركز معايا. Donc قلنا n في t كتساوي t1 demi قلنا كتكون عندنا n 0 sur 2. دونك اشنو غادي ندير؟ دونك فوالا ان دو تي غادي نجي ل ان 0 سور 2. دونك هذا فقط شكل تقريبي. انت راه في ورقه غادي تقاد الامور تاعك باش تجيب دي فالور اللي هما اكزاكت. غادي تشوف بالضبط ان 0 سور 2 فين جات. مثلا عندك ان 0 كتساوي 100 مليار، ان 0 سور 2 هي 50 مليار، وغتشوف 50 مليار بالضبط فين جات. سا فو دير لا مواتيي دو ان 0. دونك تري بيان. دونك قلنا ان دو تي غادي نجي ل ان 0 سور 2، غادي ندير لا بروجيكسيون سور لا كورب. Et après, on fait la projection sur l'axe des abscisses et on trouve T1 demi. Donc voilà T1 demi. Donc il y a la méthode quand je vais T1 demi à partir de la courbe. Donc voilà une de T. Quand je trouve N0 sur 2 finjet, quand il y a la projection à la courbe et la projection sur l'axe des abscisses et on trouve T1 demi. Très bien. Ça marche. Et on peut aussi déterminer à partir de cette courbe la constante de temps اللي هي temps. La constante de temps اللي هي temps. Donc temps قلنا كنحسبوها انطلاقا من هذه لا relation اللي هي temps égale à 1 sur lambda. Ça veut dire l'inverse de la constante radioactive ou bien la constante de désintégration. Donc temps ممكن نحسبها بهذه لا relation temps كتساوي 1 sur lambda. وممكن aussi نستخرجها à partir من هذه la courbe. Mais كيفاش؟ Donc ركز معايا. Donc on trace la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc voilà la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc l'intersection entre la tangente à la courbe à t égale à 0 et l'axe des abscisses هي طو. Donc هذه هي طو. C'est le point d'intersection entre la tangente à la courbe à t égale à 0 et l'axe des abscisses. Très bien, ça marche. ممكن عاوتاني نستخرجوها الطو ابارتيغ من واحد لا ميثود اخرى. دونك غادي نجي نشوف 0.37 ان 0 فين جات. دونك فوالا ان 0. دونك 0.37 ان 0 غادي تجي تقريبا مثلا هنا. دونك فوالا 0.37 ان 0. Ça veut dire مثلا عندك 100 مليار دي نوايو. مثلا عندك ان 0 مثلا كتساوي 100 مليار، غادي دير 100 مضروبه في 0.37 غادي تلاقى هكا، غادي تجي تقريبا ما بين ان 0 sur 4 et ان 0 sur 2. دونك 0.37 ان 0 غادي ندير لا بروجيكسيون sur la courbe et la projection sur l'axe des abscisses كنلقى طو. Donc deux méthodes. La première méthode هي la méthode فاش كنستعمل la tangente à la courbe. La deuxième méthode كنشوف 0.37 ان 0 فين جات وكندير la projection sur la courbe et la projection sur l'axe des abscisses. منين جات هاد 0.37 ان 0؟ دونك ركز معايا كيفاش درنا حتى حطينا هنا 0.37 ان 0. خصنا نعرفوا منين جات. دونك ركز معايا. Donc ركز معايا. Donc à partir من la loi de la décroissance radioactive, donc عندنا n de t كتساوي n0 exponentielle moins lambda t. Donc pour t égale à taux, donc بما أن taux c'est un taux,
دونك بلاصه هاد تي هادي غادي ندير طو، وبالتالي غادي تولي عندي ان دو تي كتساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا طو. تري بيان. دونك قلنا بلي انه لامدا دونك اون لامدا est égal à 1 sur طو، وبالتالي هاد لامدا اللي عندي هنا غادي نحيدها وندير بلاصتها 1 sur طو، وبالتالي غتولي عندي ان دو تي كتساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان 1 sur طو مضروبه في هاد طو، وبالتالي غتمشي طو مع طو غتبقى عندي ان زيرو اكسبونونسيال موان زان اللي هي ان زيرو sur E. وهاد ان زيرو sur E هي 0.37 ان زيرو. دونك غادي طابي في كالكولاتريس واحد 1 sur E، واحد على ليكسبونونسيال، غادي تلقى بانها كتساوي 0.37. تري بيان. وبالتالي كنشوف 0.37 ان زيرو فين جات، كندير لا بروجيكسيون sur la courbe et après la projection sur l'axe des abscisses et on trouve طو. Très bien, ça marche. Donc ممكن نستخرجو T1 demi وممكن نستخرجو طو. Donc voilà comment on peut tracer la courbe de n de t en fonction de temps et comment on peut déterminer à partir de cette courbe T1 demi et la constante de temps طو. Donc إلا كتلاحظوا معايا la courbe c'est une fonction décroissante. donc t égale à 0 قلنا كتكون عندنا n 0، ça veut dire مازال ما وقعتش la désintégration l'échantillon اللي عندنا، et au cours de temps كتوقع la désintégration وبالتالي le nombre de noyaux restants diminue au cours de temps. Très bien. Donc voilà. Donc هادشي هو اللي عندنا في هاد لابارتي هادي دو لا كورب دو ديكرواسونس راديو اكتيف. ودابا غادي ندوزو باش نشوفو لاكتيفيتي دان ايشانتيون راديو اكتيف.